Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili membro ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadalangan niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusan nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Happy Whispers Meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo. Ipipila ka magagutlo alang sa atong tulumanon, dugang katinawan. Mao kining panahon nga atong hatagapagtagad ang inyong mga pangutana, inyong mga opinyon, o inyong mga sugyot. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat kay mo kaming gihatagan o higayon. Excuse me. Nga kami makapaminaw sa imong mga talambagan. Giyahan mo kami sa among mga desisyon sa kinabuhi. Tultulan mo kami sa among kalabutan sa sosyedad nga among ginapuyan. Nga wala kami malapas nga kabubuton gikan kanimo. Apan tuguti ka usab kami o Diyos. Nga doon kami partisipasyon alang sa kalambuan sa among sosyedad. Sa ginagmayag dinagko nga kontribusyon, kami makapahat sa among mga katungdanan. Kining tanan mo pagdawaton sa ngalan ni Ginoo manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, aduna ko'y gikachat no sa nako kasuod nga higala. Kini mga kasikas bitaw na panahon karon.
Nya, iya kung ipadadaan og text nga nagingon, Pastor, pasagdahan lang nato na. Total nagingon man si Manalag na Daniel, nga ang Diyos mo tangtang sa hari o mupuli sa hari, mubutang sa hari nga puli. So di wala na sa atong kamot. O inong dahil nga ako naghag-aghat. Nga to ning tanawon mga kaigsunan. Kung isakto ba ang atong application o ka misapplied ba o ka wagin maaplikar. Sa balanse nga pag-discuss atong paghimuon kutob sa atong arang mahimo. Kay sa Daniel 2:21 nagyon din he sa ato pang Diyos. Ang Diyos nagausab sa mga panahon ug iyang siya mo ay tangtang sa mga hari o magabutang sa mga hari. Naghatag siya og kaalam ngadto sa maalam, kay balo ngadto sa adunay mga pagsabot. So ato nung kutlon, ang Diyos mo'y tangtang sa hari, siya po mo'y mubutang sa hari. Kung atong i-aplikar karon sa atong kapanahon, buti pasabot, nga ang Diyos may mubutang sa Pangulo sa atong nasod, o siya usab mo'y mutangtang sa Pangulo sa atong nasod. Busa nagingon ang akong higala, nga tigsubaybay nini, Pastor, pasagdahan na nato na. Total ang Ginoo man mo ay nagbutang o magtangtang sa mga pangulo sa atong nasod. Sa atong i-discuss, mga kaigsunan. Wala gitay pagkiglalis ang teksto kay simple man yun kayo, masabta man yun nato. Nga ang Diyos mo ay nagtangtang sa mga hari o mo ay nagbutang sa mga hari. Correct na. So kung karon ano na to, siya mo ay nagbutang ng presidente, siya po may magpapahawa sa presidente. Busa, yung sa akong igala, wala tayo may mo ana. Hilom lang yun pasagda na to ang atong Diyos. Diba? So, igsoon, but magipasabot nini. No? Sa kanang, ino na to, sinsilyo nga pangutana. But magipasabot nga ang Diyos, yun mo bira sa hari, kay iyang papahawa sa palasyo. Unya siya po'y muguyod sa tao nga iyang ibutang sa palasyo. Unsa may buti pasabot niini, mga kaigsunan. Siya bagyon mo'y mangunay sa rakto ng pagkasulti. But bagay pasabot mga kaigsunan nga siya mo'y mubira sa presidente sa nasod aron muhawa. Unya niya tao nga iyang guyurong aron mupuli. Literal bagyo di igsoon. Kay mao may nagingon nga siya mo'y butang, siya mo tangtang. So atong tanawon mga kaigsunan, unsa ang konteksto niini. So unsa man ang nag-unang mga teksto sa ibabaw, nganong nakasulti mga Diyos dinhi sa bersikulo 21. So sa dili pa nato tanawon ang kahulugas 21, mutan-aw ta sa ibabaw ng mga teksto, sugdan nato uno pa yung bersikulo 1 sa kapitulo 2 hangtod paingon sa ubos. Unya, pagkauman mo, basa ng punta sa bersikulo 22, paingon sa ubos. Aron makuha nato ang konteksto ni ini. Kung unsa man ang buti pasabot. But bagi pasabot igsoon, na ang kitang mga nag-alagad sa atong iglesia, passive, wala tayo aktibo nga partisipasyon. Kaya bang gitawag sa Tagalog, wala tayong pakialam sa mga civil issues. Mabagyan niya, buti pasabot. Kaysa tinuray, mabagyan niya ang general concept sa atong iglesia. Wala. Bahalag na nga sa mo diya, wala may pakialam. Kaya ang Diyos may nabilaw ng tanan. So karon igsoon, ibutang na to sa eksakto nga plastada. Ang bersikulo 21, resulta ka na sa mga bersikulo 1, paingon sa 20. Unsa may nitabo, mga kaigsunan. Ang nitabo nini nga adunay damgo ni Nebukadnesar nga nalimtan o di si kabalo sa interpretasyon. Si Daniel, gihatagan sa Diyos og kaalam, siya mo'y nag-recall sa damgo ug unya interpretasyon gisulti niya ka Nebukadnesar. Og nagyon siya ikaw nakakita og dako nga larawan. Og ang ulo ni bulawan, og ang dughan og mga bukton silver, og ang tiyan og ang batang copper or bronze, og ang mga tiil puthaw, og unya
ang lapalapas tiil, puthaw ug yutang kulunong. O dayon na gyud si Daniel sa interpretasyon, ikaw kadtong ulo nga bulawan. So na ang interpretasyon, kadtong ulo nga bulawan di ay nagrepresentar kato sa ginharian sa Babylonia. Apa sunod kanimo na pailain, nagpasabot nga kadtong maong larawan nga nagatindog sa atubangan ni Nebuchadnezzar, simbolo to sa mga kanasuran nga magsunod-sunod, mga kaigsunan. So, atong makita nga ang Babylonia nga nagsimbolo sa ulo, gisundan sa silver nga maong bukton ug dughan nga maong Medo-Persia. Dayon igsoon ang bronze or copper diha igsoon sa batang ug sa tiyan nagsimbolo sa Grisya nga mo'y nasunod sa Medo-Persia. Dayon igsoon ang mga paa nga mga puthaw nagsimbolo sa Roma nga malig-on nga ginharian. Og ang lapalapas sa tiil nga lapok ug yutang ug puthaw nagsimbolo sa mga nasod nga nagkabahin-bahin. Nagpasabot mga kaigsoon nga kadtong larawan successively moto ang magpuli-puli sa pagdumala sa tibok nga kalibutan. Pag-abot sa bersikulo 21 nagingon, ang Dios mo ay nagtangtang sa hari o ang Dios mo ay nagbutang sa hari. Buti pasabot nga kadtong nanghitabo pagkapukan sa Babylonia, gipulihan sa Medo-Persia, pagkapukan sa Medo-Persia, gipulihan sa Grisya, pagkaluya sa Grisya, gipulihan sa Roma. O guni ang Roma na luya, nagkabahin-bahin kadtong tanan pagbuot sa atong Diyos. Muna buti pasabot ikso, pagbuot ka to sa atong Diyos. O niya, dunay naligid nga bato nga walay naghilabot nini, nga maong ang gitawag ginharian sa Diyos. Nga mao'y midasmag sa mong larawan, nadugmok ang larawan, o ang nagpatibabaw ang ginharian sa Diyos. Buti pasabot nga kining ginharian sa kalibutan karon, kini mga nasod sa kalibutan karon, wala kini mulungtad hangtod-hangtod. Kaya pagbalik sa Ginoo, pulpugon kini nga mga ginharian. O ang mapatigbabaw ang ginharian sa Diyos. Busa mga kaigsunan, giunsa man pagtuman kining maong mga damgo, giunsa man. Gibira ba sa Diyos ang hari sa Babylonia? O nagbira siya ang hari gikan sa Medo-Persia o gipalingkod? Mabani ang buti pasabot igsoon. Siya bagyo ang literal igsoon. Siya bagyo naningkamot. Siya bagyo personal nga nagtangtang ini mga hariya, mga kaigsunan. Aron nga matuman kining maong pananaw. Ang tubag na ini mga kaigsunan dili. Wala na ito makita ang Diyos nga mao'y nagpunit sa tao gibutang sa ginharian. Wala. Apan, ang pagkapukan sa ginharian, gipulihan sa laing ginharian, gipulihan sa laing ginharian, napukan ang ginharian, gipulihan sa laing ginharian, kini mo'y katumanan sa gingon, ang Diyos mo'y nagtangtan sa mga hari, o siya mo'y nagpalingkod sa mga hari. Apan giun sa manig hitabo, kining tanan nga hitabo, nga napulihan ang hari sa laing hari, napulihan na usab sa laing hari ang laing hari, kining tanan igsoon hitabo, kay dunay gigamit sa Dios nga gitawag human agencies. Ako balikon. Gikan sa Babylonia paingon ngadtos pagkalumpag sa Roma. Walay personal nga Dios nga mo'y nagbutang actually sa hari. Kung dili ang Dios na gamit og instrumento, ahensya sa mga tao nga mo'y nagpapukan sa ginharian, mo'y nagpapuli sa ginharian, nagpapukan sa ginharian, nagpapuli sa ginharian. Kining tanan na hitabo pinaagi sa gigamit sa Dios. Kinsa man, human instrumentalities. Mga tao. Kung maghilom ang mga tao, matumambangtag na mga kaigsunan. So, ibilin ko na nga pangutanan ninyo. So, si Belshazzar mga kaigsunan, napili ni Cyrus the Great sa Medo-Persia. O ang Medo-Persia, napili ni Alexander the Great. O kunya, ang Grisya igsoon, sa diya nga namatay si Alexander the Great, gibahin-bahin siya ang upat ka mga general. Lysimachus, Cassander, Ptolemy, ug Seleucus. Sa diya nga nagkabahin-bahin, naluya ang ginharian sa Grisya, ug unya
ang Roma mga kaigsunan mo'y nedominar. Og sarya nga dugay katuigan igsoon, nalumpag ang ginara sa Roma ni atong 476 AD. Nagkabahin-bahin ang ginara sa Roma. Og pagkabahin-bahin, naluya among ginarian. So igsoon natuman ang maong tagna og ang interpretasyon ni Daniel, natuman yun. Ang maong pagkapukan sa ginarian, gipulihan sila ang ginarian mga kaigsoon. Natuman yun ang tanan. Pero may mo bang nakaplagan mga kaigsunan? Nga mataginarian nga napukan o mataginarian nga nipuli, walay personalidad ang Diyos diya in actuality nga siya mo'y nagbuhat. Nagamit lang siya human instrumentalities. Naitabo kini mga kaigsunan tungod kay ang Diyos, nagamit kang Cyrus the Great. Nagamit kang Alexander the Great. Nagamit igsoon sa mga Romanhong gahom. So ang Diyos nagamit sa mga tao. Dili kay ang Diyos mismo mo'y nagbutang sa hari. Ang akong gihatagag pagtagad, kanang giingon sa akong higala nga pastor. Hilong ra gyud ta ani. Di lang gyud ta magimik. Wala. Di lang gyud ta wala tayo mo. Maghilom ra gyud ta. Kay ang Diyos mo'y mubutang og hari. Siya pod mo'y magtangtang sa hari. Igsoon. Daniel Diyos natuman, dili ang Diyos mo'y actual nga mo'y mubuhat sa katumanan. Nagamit og mga tawhanon nga mga instrumento. Busa, kung ang mga politikanhong gahom nahimoon ng mga kawatan, abusador, manlulupig sa mga katungod sa mga tao, mga kaigsunan, ang salapi giabusahan sa naas kagamhanan, ang Diyos magagamit og tao ngayong instrumento aron matangtang ang maong hari ug mo'y ipuli ang natudlo sa Diyos. Muna mga kaigsunan butakot pasabot. So niyan ay padanglit nagdumala sa kagamhanan sa bisag unsa nga nasod. Grabe sure pang-abuso. Mga katungod sa mga tao, gipangyataka na. Mga salapi, dayag kaayo, grabing kinawatay. Mga tao, gipangdaw-daw. Bisag mga tao sa simbahan, gipangdaw-daw. Wala pasagdahi sa Diyos. Tangtangon sa Diyos kini mga nagdumala sa nasod nga mga nag-abuso. Apan ang iyang gamiton, mga tao. Mga tao mo'y gamiton sa Diyos sa pagtangtang ni anang dautan nga mga lider sa kalibutan. Busay so nagpasabot ng Diyos, magagamit og mga tao aron matangtang ang dili maayo nga mga nagdumala sa kagamhanan. O kung ang Diyos na may magagamit aron matangtang sila sa maong pagatungdanan, ang Diyos usab magagamit og tao aron ang maayo nga leader mo'y makapuli. Busa, gikinahanglan kini mga tao nga gamiton sa Dios aron nga adunay ipuli nga mamaayo, dili mahimong amang mga kaigsunan. No. Dili buta og bungol. Ang paggamit sa Dios kanila mao nga sila mupadayag sa ilang gibati. Gamiton sila sa Dios mga kaigsunan. Mga kaigsunan, kung ang atong kinaiya nga giingon nato sa dahilan na ang Dios ra may magpaigo. Murata ni adtong sugilanon sa Filipino igsoon nga folklore. Juan Tamad. Grabe gyud ka